Dobrodošli na moj kanal. Danas zajedno pravimo ovu zanimljivu torbicu sa efektnom mrežastom šarom i drvenim ručkama. Iako deluje komplikovanije nego što zapravo jeste, pokazat ću vam ceo postupak izrade korak po korak. Prvo pogledajte koje materijale sam koristila za izradu, a zatim počinjemo sa radom. Za izradu ove torbe ja sam kombinovala ove 3 boje. Vi možete raditi jednobojnu ili kombinovati više boja. Koristila sam pamučni makrame konac sa lameom od 2 mm. Drvene ručke, heklicu 3,5 mm i 2 magnetne kopče. Pravimo početnu petlju i radimo 32 lančića. Jednu vazdušnu petlju i radimo 32 niska stubića. Preskočit ćemo jednu petlju i radimo u sljedeću tako što hvatamo samo zadnju nit. Hvatamo samo zadnju nit petlje. Završili smo prvi red, radimo jednu vazdušnu petlju i drugi red radimo tako što hvatamo samo zadnju petlju i donju petlju iz prethodnog reda. Preskačemo vazdušnu petlju i hvatamo samo zadnju petlju i donju petlju iz prethodnog reda. Završen je i drugi red. Treći red ponavljamo. Jedna vazdušna petlja, preskačemo jednu petlju, radimo u sljedeću, hvatamo samo zadnju petlju i donju petlju iz prethodnog reda. I tako radimo svaki sljedeći red. Uradila sam 14 redova i pokazat ću vam kako da izbrojite ove redove. Od početka do prvih vodoravnih petlji brojimo 2 reda. 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 redova. Na bočnim stranama imamo 6
petlji koje ćemo raditi. I tu ću raditi dodavanje u prvoj i šestoj petlji. Isto tako na drugoj strani u prvoj i šestoj petlji radimo dodavanje. Sada ćemo opheklati bazu i pripremiti je za glavnu šaru. Vazdušna petlja, preskačemo jednu petlju i sada hvatamo celu petlju i donju petlju iz prethodnog reda. Obeležit ćemo prvi stubić. Hvatamo celu petlju i donju petlju. Ovaj deo sam uradila bez dodavanja 32 niska stubića. Sada prelazim na prvu bočnu stranu. Ovo je red koji smo radili. Ovo su petlje na bočnoj strani. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Radit ću dodavanje u prvoj i u šestoj petlji. Prvo dodavanje. I ovdje radim drugo dodavanje. Drugu dužu stranu također radimo kao i ovu bez dodavanja. Opjeklat ćemo i ovu početnu nit. Uradili smo 32 niska stubića i sada na drugoj kraćoj strani radimo dodavanje u prvoj i šestoj petlji. Prvo dodavanje smo uradili. I u šestoj radimo drugo dodavanje.
spojit ćemo sa obeleženom petljom. Nakon ophjeklavanja baze započinjemo sa reljefnom šarom. Za ovu šaru potrebno je da nam broj petlji bude deljiv sa 3. Na dužim stranama imamo po 32 petlje, na bočnim po 8, ukupno 80 petlji. Ova posljednja petlja kojom smo zatvorili red bit će 81. i tako nam je broj petlji deljiv sa 3. Započinjemo sa glavnom šarom. Radimo 3 lančića i oni će zameniti jedan visoki stubić. U istoj petlji radit ćemo još 2 visoka stubića. Ukupno 3 visoka stubića u jednoj petlji. Radimo 3 lančića, preskačemo 2 petlje i radimo u trećoj 3 visoka stubića. Tri lančića, preskačemo 2 petlje i u trećoj radimo 3 visoka stubića. Tri lančića, preskačemo 2 petlje i u trećoj 3 visoka stubića. Tri lančića, završila sam prvi red sa 3 visoka stubića i 3 lančića. Tako smo radili od početka. 3 visoka stubića u jednoj petlji, 3 lančića. Preskačemo 2 petlje, 3 visoka stubića, 3 lančića, preskačemo 2 i radimo u krug. Tako smo završili prvi red sa 3 stubića i 3 lančića. Ovo je spoljašnja strana torbe. Drugi red radimo tako što okrenemo rad i radimo na unutrašnjoj strani. Prvi red smo radili u ovom smeru na spoljašnjoj strani torbe, drugi red radimo u kontrasmeru na unutrašnjoj strani. Pokazat ću vam. Okrenemo rad, ostavimo radnu nit na unutrašnjoj strani i hvatamo prvi stubić iz prethodnog reda. To je ovaj stubić. Okrenemo rad
i spajamo za prvi stubić iz prethodnog reda. I tako smo spojili prvi red. Dalje radimo na unutrašnjoj strani i hvatamo se za prvi stubić iz prethodnog reda. Tako ćemo raditi ceo krug. Hvatamo svaki prvi stubić iz prethodnog reda. To su ovi stubići. Počinjemo od ovog. Okrećemo rad. 3 lančića zamenit će prvi visoki stubić. Radimo još 2. Tri lančića. Sada hvatamo ovaj stubić. I tu radimo 3 visoka stubića. Tri lančića. Hvatamo ovaj stubić, sljedeći je ovaj i tako do kraja. 3 lančića, 3 visoka stubića. Ovo je spoljašnja strana, ovo je unutrašnja. Drugi red radimo na unutrašnjoj strani. Treći red radimo ponovo na spoljašnjoj strani, u kontrasmeru. Svaki drugi red radimo u kontrasmeru. Tri lančića. Tri visoka stubića. Došla sam do kraja drugog reda i ovo je posljednji stubić koji hvatam da bih završila drugi red. Ovo je bio prvi koji smo radili i ovdje ćemo raditi posljednji. Na njemu radim također 3 visoka stubića i 3 lančića i tako završavamo svaki red. Sa 3 stubića i 3 lančića. Sada ću vam pokazati kako zatvarate redove. Svaki red zatvaramo tako što hvatamo prvi stubić u redu. To su ova 3 lančića koja zamenjuju prvi stubić u tom redu.
spajamo tako što prvo okrenemo rad, ostavimo radnu nit napred, ka sebi, radna nit uvek stoji napred i hvatamo ovaj prvi stubić koji smo uradili u tom redu. I tako zatvaramo svaki red. Spojili smo red i nastavljamo sa šarom. Na istom stubiću na kom smo spojili red radimo 3 visoka stubića i 3 lančića. 3 lančića zamenit će jedan visoki stubić. Radimo još 2. Tri lančića i hvatamo ovaj stubić. I tako radimo do kraja. Svaki red spajamo tako što okrećemo rad i hvatamo prvi stubić iz tog reda. Na njemu zatvaramo svaki red. I treći red je završen i kao što sam objasnila, svaki red spajamo na prvi stubić kojim smo započeli taj red. Okrećemo rad, zato što ćemo raditi u kontrasmeru. Okrećemo, nit napred, nit uvek stoji napred. I spajamo sa prvim stubićem u tom redu. Tako zatvaramo svaki naredni red do željene visine. Završila sam reljefnu šaru i došla sam do željene visine. Kombinovala sam 3 boje, a vi možete raditi jednobojnu ili kombinovati više boja. Pogledajte kako ima čvrstu strukturu. Ne morate čak ni da je postavljate jer je toliko lepa iznutra, isto kao spolje. Sada ću izmeriti da vam pokažem do koje visine sam radila reljefnu šaru. Zatvorit ćemo ovaj posljednji red. Ovaj posljednji red sam radila sa unutrašnje strane, u tom smjeru. I zatvorit ću ga kao i prethodne redove, kao što sam objasnila na početku. Okrećemo rad i zatvaramo red na prvom stubiću iz tog reda.
Ovu nit ćemo provući kroz unutrašnje petlje i tako je sakriti. Objasnit ću vam kako radimo obod torbe. Prvi red radit ćemo samo niske stubiće. Radimo tako što hvatamo samo ove petlje gdje smo radili visoke stubiće u prethodnom redu. Ovdje radimo 3 niska stubića, preskačemo lančić, pa u ovim petljama radimo 3 niska stubića. Preskačemo lančić i ponavljamo 3 niska stubića. I tako radimo do kraja. Napravit ću početnu petlju. Važno je da ne počinjete na ovom delu gdje ćemo spajati ručke. Obeležit ću ovu prvu petlju. Uradili smo 3 niska stubića, preskačemo lančić i radimo 3 niska stubića. Preskačemo lančić. Završili smo prvi red oboda torbe i radili smo niske stubiće. Drugi red i svaki sljedeći red do kraja radit ćemo klizne petlje, tako što hvatamo samo zadnju petlju. Počet ćemo od ove obeležene petlje. Obeležit ćemo prvu petlju da bismo znali gdje nam se završava red. I radimo do kraja klizne petlje, hvatamo samo zadnju nit.
Završila sam obod torbe i pripremila je za ručke. Radila sam jedan red niskih stubića i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 redova kliznih petlji. Sada ćemo to lepo spojiti. Nisam radila posljednje 2 petlje, preskočit ćemo ovu petlju i spojiti sa ovom posljednjom petljom. Ovu nit ćemo sakriti u unutrašnjost torbe. I torbu smo pripremili za spajanje ručki. Ručke ćemo ušivati na rub torbe, ali neću deliti petlje, odredit ću vizuelno deo na kom će biti ručke. Prvo ću ih spojiti koncem, da bi mi bilo lakše da ih ušijem, da se ne bi pomerale. Sada ću vam pokazati kako je najbolje da ušivate ručke. Odvojila sam 4 metra konca i to će biti sasvim dovoljno za jednu ručku. Treba će nam ova igla. Ja uvek ručku ušivam od sredine. Radim prvo jednu stranu, ostavim jedan mali deo, zatim pređem na drugu stranu i uradim isto tako. Na taj način lakše vam je da pomerate ručku i nameštate je tako da ona bude tačno na sredini. Isto tako, kada budete radili drugu ručku, moći ćete da je pomerate i namestite tako da se lepo poklopi sa ovom drugom ručkom i da budu simetrične. Počinjemo od sredine ručke. Radit ćemo prvo jednu stranu, zatim drugu. Imamo 4 metra konca i odvojit ćemo 2 metra za drugu stranu ručke, zato što ćemo prvo raditi ovu stranu. Odvojila sam 2 metra konca i nastavljam da spajam ručku. U svaku rupu provlačit ću konac po 2 puta, tako da lepo zatvorim ovaj deo.
U istu rupu još jednom provlačim. Sada u sljedeću petlju. U istu još jednom. U sljedeću petlju u istom redu. I tako radite jednu stranu, zatim drugu stranu. Lepo namestite ručku. I radite toliko petlji koliko je dovoljno da pokrije ovaj deo ručke.